खबर एवं चर्चा ड्राइवर भाई मैंने ओल्लैंट राजरास्ता को तेरे कौन रही से दाबी सीधा सड़क जा ग्राउंड जीरो को नेबा प्रतिक्रिया अरे आना सेटा ऊपर किसटा उड़ी देखना सेटा रे साइड रो माटिया चिल्डर रे जान बेकार नुकटा मारे देखी मुंड फटे देबे से माटिया चिल साइड रो आ मु किसे कहूची सेटा माटिया चिल नुआ कि धड़ा चिलटा कालिया काउटा म जान पारनु ये आहुरी गुटे बेकारिया नुकटा बे सेटा नुहे से जे साइड रो जे नुको गुडा को जे नै कि जाउचो याड छाड़ जे नुको गुडा को ने देश विदेश रे जे पहुंचो सेटा सेटा हट बगुडे रे ओह नो बदलना रे तू क्या रे मोदरे पहुंच आमदी तोड़ भीतर चला मांकड़ मो आडू न्यूज चैनल राइटली पचरे हो जर 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 बगड़ली कहि दे बगड़ा नै बगड़ा एते ऊपर उड़ी बनी सेटा एरोप्लेन टा उड़ीचो मूर्खन को भाबुची ना कोन से जो उड़ी के जाउछन उड़ा जास उड़ा जहाजटा जाउचो अच्छा मते गुटे कथा कहउछन के उड़ा जहाजटा के उड़ौची कहना चलौची के मो तो तांको चेन्ने के जो परिचित ना मोर तमे चिन्ह सेटा जे उड़ौची जेटा ना रे चिन्नी तमर भाई बंधु कुटुंब उड़ाई था जेमती कथबार्ता कर मारबी तते भी गुटे मुंड फटा देबी जानि बे सेटा जे चलौछ सेटा किए जानने रे ताको के चलौछ मारण पकुचले अरे बाबू ताको गुटे ड्राइवर चलौछ ना नहीं ओ सेटा को सेटा तो पचारि छु एटा गुटे ड्राइवर गुटे चलौछ जेमती हेलीकॉप्टर उड़ीछु ताको भी गुटे ड्राइवर चलौछ ना नहीं हो कि नहीं ए जे जहाज गुडा जाउछ जे पानी रो ताको के चलौछ गुटे कैप्टन चलौछ ना नहीं कैप्टन हां रे हमर विराट कोहली क्रिकेट टीम छाड़ दला के है ना छाड़ले तो अच्छी ये कोच से चलो चले से काई जाय चले त माय के अनुष्का शर्मा पन की दरी गोड़ा रो प क्रिकेट नकली काई जहाज जाय से चले अनुष्का शर्मा को अनुष्का शासन किसे कहूची ताको अनुष्का शासन कहूची को अनुष्का बे छिए कैप्टन माने विराट कोहली कैप्टन कथा कहूनी से जे ड्राइवर ता जे ता नाटा होची कैप्टन बेकार नुक मूर्ख बोली भाबी कि मते सबुआडे इनसल्ट करछि नुकटा ना ना तोर तो बोलो प्रेस्टीज अछि जानि परछि तो ट्रक चले के जेती प्रेस्टीज पाडछु बुझल ना अले जहाजटा जे चलौछि सेटा कैप्टन क्रिकेटर जो बैटिंग करछि से हले कैप्टन सेटा सेटा इंडिया टीम रो कैप्टन सेटा कैप्टन मन तारो मुखिया तीन चारटा कैप्टन कोड पळेले मोल का जानने भितरे सेटा छाड़ चुन तापर जे मु कहछु जेटा ट्रेन चलौछु सेटा किए तांको मु चिन्ह रे तांको नंबर अरे तांको चिनि माने एते लंबा ट्रेन टा जे नै कि जाउछु कि गधडा चलौछु सेटा गुटे मणिछडा चलौछु मणिस तो चलौछु सेटा भी गुटे ड्राइवर ना नहीं देख मोर गुटे कथा को मु कहछु जे से ड्राइवर गुडा को केते रेस्पेक्ट मिलुछु एरोप्लेन जे गुडा चलौचंदी जे गुडा जहाज चलौचंदी जे गुडा सब ट्रेन चलौचंदी केते रेस्पेक्ट माने उल्हे माने तांको नमस्कार 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 इंडी केते करैछन हमरो जो गां पाकरे गोटे हेलिकॉप्टर चलुछि सानो हेलिकॉप्टर चलुछि गोटे पिलाडी अछि से आइले तमर काल नमस्कार हमर ता गोड़ तल नोडिया बांगी दउछंदी मुंडिया मरछंदी ऊपर उड़छो हेलिकॉप्टर तार आउट के स्टाइल से गांव पळाले पड़ पड़ चालियो काई ना हेलिकॉप्टर चलै छै सेम तांकर टिके अछि रे तांकर अछि प्रेस्टीज अछि अच्छा मते गुटे कथा को एटा काई मजरे मजरे आन दउछु अरे भाई एटा देखरे डर नै लागु छै एटा दुरिया को रख मु सेटा कहछु जे देख तू भी ट्रक चलै छै मु तू तो जेतलो न तू केतलो फ्री मिलले मजरे मजरे चलै छै तू हेल्पर मु ट्रक चलै छै ड्राइवर माने मु चिंता करू मु आमर कथा कहूनी मु टोटल ड्राइवर भाई कथा कहू से जे ट्रक चलाउछु जे बस चलाउछु जे छुटिया छुटिया सेटा किछ हमर टाटा मैजिक जेगुडा चलाउछंदी कि जेगुडा से टाटा एसी जेगुडा चलाउछु सेगुडा ड्राइवर ना नहीं सब जगह मु सेमन को कथा कहू भाई तू गुटे इन फिन करके आछि मु भद्र लोकटा बोली पचारिछु सेमन को कहीं आज पतो रेस्पेक्ट कोठी मिलुनी छी 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 ताको की रेस्पेक्ट मिलियो रे किए दोना दी हमको मिलुछु हम कब दैछंदी के हमको जेडी परजनी जेमदी परजनी जेडी धर गाड़ी तू पलटै देलु काको कुटी देलु की माडर रे बापा भाई विश्वास ए टिके तोल करो के डर लाउछे गोट विश्वास करू न आमे गोट तोर से कनिस डाबा जो नै बारमपुर आंध्र पे मोतर ना गिरे कोन अरे से जाइनी तार खाइनी छेडे से जानबे कड़े कोन से डाबा रिपोर्टर ना कोई गोटे क्वांटिटी दौरी गिरी जड़ी गडा कड़े से जो कानिस डाबा पकरा हम गुरदिन गाड़ी चले के आइलु तमे गाड़ी वाला ना सेठी खाइतियो ढाबा रे डाबर खाइलु कनिस डाबर रे काइगिरी आमे से टिके रेस्ट ने रात रे से डाबर दी तीन लोक कायो गाइतले हम काले ड्रेस ये तरफ पिंच मुड पिंद की गोड़ चुकुड़ता साइड को मुदा मुदे गिरे दी तीन जन के हम तुम्पी देगिरी पड़ले किछ करे का हमर एमती रेस्पेक्ट थोपी देला माने सकाळ उठिला को से गुटका मंजी गुडा नागे हम देहर तार गुटका मंजी हमर से रंग रंग नहीं चौ 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 लागे छे ब्लीडिंग ब्लीडिंग कोड हे लागे हाथ पत्र बाउतले पान चपजा को सुंगिलाड़ जानले ए बाबू पान खाउछन ये काले तो थोपी देती हेले एटा फेर बेकार रे नुको आको तमे किसने के आछे एटिकी अरे पान खाउछु माने जे ड्राइवर गुडा जति पान खांदी कि पुड़िया खांदी खैनी खांदी कि जे खुशीर खाइछन सेगुडा जगु आम गाँव गोटे ड्राइवर अच्छे से मोर सांगटा बाबू छुआ बोली ताकू
সে তার পিকঅপ চলায় সেটা যে পতলা গাড়ি ତାର ଦାଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଜେଟିପିଟି জেটপিটিটা তার রখিছি সে তার চাঁদিপুরর মাছ নেইকি আসছু পিকঅপ্র হঠাৎ আসছু ঠিক আমার সে নরপাটনা পাখর আগ চকাটা বাহারিকি তার পড়াইগলা ঘুচুরিকি যাই পড়লা ବୋଲେ ଗାଡିଟା ଅଛି ଚକଟା ଘୁକିନା ଘୁଷୁ କରି ଗୋଟେ ବିଲ ମାଳ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ପଳେଇଗଲା ରହିଲେ ଚକଟା ପଳେଇଲା চকাটা যাও কেতে তার পড়াইগলা সে যে পিকঅপটা উল্টি গলা মাছ গাড়ি ଥିଲା ইলিশি মাছ সব মানে রোড সাইড্রে যে খালি ঘর করছেন দোকান করছেন খালি এইগুলা সব টেকিবা নাকি মানে সে বাবু ছুয়াটাকে কেহি টেকু না তার সে মাছ সব টেকিকি নেই পড়াইলে সে যে পিকঅপ ভিতরে তার যে মিউজিক সিস্টম লাগিলা তাকে বি নেই পড়াইগলা মানে চিন্তা কর সে ছুয়াটা কেতে কাঁদিলা যে মতো টিকে মেডিকাল কিଏ নেই যাও ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର ସିଟ୍ ଯାକ କାଢି ନେଇଯାଇଛି କାଟିକି ନେଇ ଗଲେ ସିଟ୍ କାଢି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସେ ହେଡଲାଇଟ୍ ଖୋଲୁଥିଲା ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ଗୁଗରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସଡ଼ାକୁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପିନ୍ ନଥିଲା ଚକ ସେଇଟାରେ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇଲେ ଚଲା ମାଙ୍କଡ ମୁଁ ଆଇଡୁ ଦାଇଁ ପଳାଇଛି କୋଉଟେ ମାଛ ପଡିଲା ଟମାଟୋ ପଡିଲା ଦାଇଁ ପଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ଅଲାଜୁକୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା তুই বেকারিয়া লোক গুড়া সেগুড়া মানে চিন্তা কর আমার দুঃখ কেহি গোটে বুঝু না আমি খালি গোটে কইছু যে আমকু এই যে ମାଲିକ ତାକୁ ଟିକେ ଦରମା ପଡ মালিক মানে আমার কইছে যে ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା মালিক মানে কই দিও টিকে আমার এই তোমার টিভি ভিতরে যে আমার টিকে ড্রাইভর মানকর দরমা টিকে বঢ়াও আমার টিকে ইন্স্যুরেন্স করে দিও মরি গনে সেটা আমার ছুয়া মাইকনে গোটা অনাথ হয়ে যাবে আর যে করোনা টাইম র গলা আমি যে এতে কাম করিছে আমাকে করোনা যোদ্ধার সম্মানটা টিকে দেই দিও আমি কিছু মাগুছি আমাকে 5 লক্ষ দিও 10 লক্ষ দিও আমাকে গোটে সম্মানটা কর ବୋଲେ ଗୋଟେ କୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା খুশি লাগিଥାନ୍ତା যেটি সেটি পারুଛନ୍ତି ଆମକୁ ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆବରେ ଭାଇ ଆମେ ତ ଚଲଉଛେ ତମର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛେ ଆମେ হ্যাঁ ତମେ ଘରେ ରହିଲ ଶାନ୍ତିର ଖାଇତେ ଦେଉଛେ ଆମେ ତାପରେ ବି ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇବା হ্যাঁ ବସି 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 ସେ ଭିତରେ ବସି 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 କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସିଧା ହେଉନି ସିଧା ହେଉନି। ଏମିତିରେ ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ହେଇକିରି ଅଣ୍ଟାଟା ସିଧା ହେଉଛି ତାପରେ ତାର ଇଏ ଅର୍ଷ ବି ବସି ବସି ଅର୍ଷ ବାହାରି ପଡୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଅର୍ଷ ବାହାରି ପଡୁଛି ସେଟା ଅପରେସନ କରିଥିଲି ତାର ମଝିରେ ନେଇକି ଥରେ କରିଥିଲି ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଛ ନା ନା ମୁଣ୍ଡର ଏଟା ଆମର ଭିଡା ହବ ଏଟା ମୁଣ୍ଡର ନ ଭିଡିଲେ ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବାନି ଏଟା ଆମର ଦରକାର ହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ କା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଆମେ ତ ଜାଣି ଶୁଣି କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି କେବେ କରି ଭିତରେ ନହେଲେ ପକଉଛି ଆର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ସବୁ ଛୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣି ଶୁଣିକି କେବେ ଆମେ କୁଟୁନୁ କାହାକୁ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ରେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହବ। କେତେ ଗରମ ଦେଖ କେତେ ଗରମ ଦେଖ ହାତଟା ମାରେ ମାରନି କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ଇଏ ବୋପାଲ ବେଶୀ ତାର ରଙ୍ଗ ତୋର ଦେଖି ନାଇଁ ଇଏ ଦାନ୍ତରା ଦେଖଉଛୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଆମର କୋଉଠି କ'ଣ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ବାଡ଼େଇଲା ବାଡ଼ୁନୁ ବାଡୁନ ବଡ ବାଡୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଏମିତି କରୁନୁ ଆମର ହେଲେ ପିଲା ମାଇକିନା ସଂସାର ଅଛି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାଲିକ ଯାଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଟିକେ ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ବଢେ ଦରମା ଟିକେ ବଢାଅ ଦିମୁଟା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୁଗାପଟା କେମିତି କିଣିବ ମାଇକିନା ପାଇଁ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା ବଡ ଦୁଃଖର ଆମେ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛୁ ବଡ ଦୁଃଖର ଦିନ କାଟୁଛୁ ତମେ ଏବେ ହେଲ୍ପର ହେଇକି ରହିବ ନା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ହବ ନାଇଁ ମୋର ତ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରକଟେ କିଣିବି ବୋଲି ମୋର ବଡ ଭାଇଠୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଗୁରୁଠୁ ତମର ଆଶା ଅଛି ଆହୁରି ହଁ ଆଶା ଅଛି ଗୁରୁଠୁ ଶିଖିଛି ଯାହା ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ 19 ଚକିଆ ଟ୍ରକଟେ ମଗେଇଛି କଥା ହେଇଛି ଆଣିବି ଆଉ 19 ଚକିଆ ହଁ 19 ଚକିଆ 19 ଚକିଆ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ତ ଇଏ କି ବେକାର ଲୋକଟା 19 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଦେଖିନି ଆହୁରି ଇଏ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ଅଠରଟା ଚକ ଗାଡିରେ ଥାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପିନ୍ଟେ ଲାଗିନ ଥାଉଛି କି ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟେପିନର ରହୁଛି ଏଟା ଚକା ନୁହେଁ ନା କିସ 19ଟା ରରେ 19ଟା ସେଟା ନାଇଁ ଜାଣିପାର ରରେ ଟିକେ 19ଟା ଜାଣିପାର ରେ ଇଏ ବୋପା ମା गाड़ी अगर गाड़ी काढनो रे हाँ तुम गाड़ी अगर गाड़ी काढू ना नहीं ଆମର ପିଲା ମାଇକିନା ସବୁ ଯାକ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଛି କଣ ରହିଛି ପେଟଟା ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ରେ ବାପା ମୋର ଡର ଲାଗୁଛି मो गाड़ी अगर तू गाड़ी काढनो काहेंगे रे ଗାଡି ଭାଇ କାଟିଦେବା ଆମେ କାଟିଦେବା ଗାଡି କାଟିଦେବା ସେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଟ୍ରକଟା ଆପଣଙ୍କର କି आंध्र रोड तोर ही रे ନାଇଁ ଦୋକାନ ବାଲାରୁ କିଣିଥିଲୁ ତାଠୁ 2 घंटा ହେଲା हॉर्न मारची पे 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 तू काढनु कोण म କାଟିଦେବା ପୁରା ଜୋର ମାର ଦେଇଛି ଜୋରରେ ମାରି ଦେଇଛି। କହି ପଡା ତୁ କାହିଁକି ଏଟା ମଝିରେ ଅଂଶ ବାଡ ଦେଉ କେତେବେଳେ ଆମ ଦେହର କିଛି ନାହିଁ तमिलनाडु ट्रक तोर ही रे ନାଇଁ 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 ମୋର ନାଇଁ ସିଏ ଟିଭି ବାଲାଟା ସେ ତାର ଟ୍ରକ୍ ନାହିଁ ଶଳା ମୋ ଗାଡି ଆଗରେ ରଖି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ହେଲା ପେ ପେ ହର୍ନ ମାରଛି କିଏ ହେଲା ଆସୁନ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ର ମୁଁ କହୁଛି ତାର କଥା ବୁଝ କଣଟା କହୁଛୁ ରେ? ତମେ ଡ୍ରାଇଭର ନା ଭାଇନା ଆମର ଆମର ଭାଇନା କଣ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଟିଭି ତମେ ବାଲାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କି ତମେ ହଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ମତେ ସତ କଥା କୁହ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର କହିଛୁ ନା ନାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସବୁ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ସବୁ ମାତ୍ରକ
ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଦୋଷ ତୁ ରହ ରେ ପେଟକୁ ହାତ ମାନେ ପେଟରେ ହାତ ଗାଡି ମାର। ଗାଡ଼ି ଆମେ କାଟି ଦେଉଛୁ ହାତ ବୁଲେଇ ଦବ, ଗୋଟେ ତମର ପେଟ ତାର ପେଟ ନାହିଁ ତୋ ପେଟ ନାହିଁ ତା ପେଟ ନା ନାହିଁ ତାର ପେଟ ଯା ପିଠରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଶୁଣ ଭାଇ ମୋର କଥାଟା ଶୁଣ, ଆମର ଏ ଦୁଃଖ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, এই যে যেটি রাস্তাঘাটরে আমাকে পারুଛନ୍ତି পিটি দেউଛନ୍ତି সেই কথাটা ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଭାଇ ମୋର ଭାଇଟା ସେମିତି ହୁଅନି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ଫୁଲନି? ଆରେ ଭାଇ ସେ ମାଟା ଖାଇକି କହୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ପେଟ ଫୁଲିଛି ରେ ବାବୁ ତୁ କହିଲେ ବୁଝୁନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉନଥିଲୁ କି ବୋଲେ ସିଏ କଣ କହୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଖାଉଛୁ, ସେ ଏକାଥରେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଉଛି ସିଏ। ଶୁଣ ଭାଇ ଆମେ ଯିବା ଗାଡ଼ିଟା କାଢ଼ିଦେବା ଯେ ଏ ଯେ ଦୁଃଖ କଥାଟା କହୁଥିଲି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛୁ। ହଁ। ଆମକୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କରି ନାହିଁ? ନା କି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଦେବରେ ଆମ ଦରମା ବଢଉନାହାନ୍ତି ହଁ ସେ ସେଇ କଥାଟା ଦେଖିଲ କହୁଛି। ତ ଏବେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ନାଇଁ ରେ? ଆମ ଦରମା ବଢଉନାହାନ୍ତି। କରୋନାରେ ଲୋକ ଘରେ ରହିଲେ, ଆମେ ଏ ଷ୍ଟେଟ ସେ ଷ୍ଟେଟ କଲିକତା ଯା ମୁମ୍ବାଇ ଯା କୋଉଠୁ ଡାଲି ଆଣେ କୋଉଠୁ ଚାଉଳ ଆଣେ ସବୁ ଗଲୁ, ଆହୁରି ଲୋକଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ। ସତ କଥା କହୁଛି ସେ ପୁରା ଭାଇ ନା, ଭଲ କଥା କହୁଛ ଟିକେ ବୋଲ କେତେ ଓଜନ ରେ ହାତର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ରେ ମାନେ ଟ୍ରକଟା ଯେତିକି ଓଜନ ଇଏ ସେତିକି ଓଜନ ହବ। ବରଗଛ ଗଣ୍ଡି ତ ଆଉ। ବରଗଛ ହଉ ଭାଇ ଆରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ହେଇଛି ରେ। ହଉ ଯିବା ଆମେ ଯିବା। ଆରେ ଭାଇ ରୁଟି ତଡକା ଖାଇବାକୁ ଚାଲ 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 ମୁଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏବେ ବାଟେଇ କହୁଥିଲା ଗାଡି କରିନୁ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୁଟି ରୁଟି ଖାଇଲା। ଚାଲ ଆମର ଏତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ଚାଲ ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜୁଆର ତାକୁ ନମସ୍କାର କର ନମସ୍କାର କର ଆମର ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ରେ କେମିତି କଣ କୁହ, ଆମର ଟିକେ ଦରମା ଆମର ଟିକେ ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ 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 ଲାଗିଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଟିକେ କହିବୁ ଦେଖୁ ଆମେ।